Ditantasi takalingkuan ay bataan ay zao tatavalongan ay hakeci kaldo sina ay zao yaw ni pasayana tu sana kizaya ay ma sangsangyan ay tok zao yawan nengi ay anamna raja zao pakasi ta zao canghuaan pavula tu zao zinakna tu unem melalazan ratuyan ay zao pahen ya pahen zao tungawana ta zao sesangyan tutok tatambuana vakung nani pasaya ti kanyao tu zao paspawan tu zao fokokna zao pahen sisanga tuti kanyao sa kay-kayfang na kanyao rao temuno tu sa kanangyana sangyana tu zao naitok. Kasinak na unum melalazan datuyan ay pakin zao patungaw tatavakungan ay tau zao sanokan ay sao sa iyungan na yatataman ay pakyan asuan na masang na zao paspaw isa na tupatatay zao sumana siya nga tupatikalakaway sinanani temuno tu zao kanangyana semangi. Kutulong noptek atin yan na ray sa pisay sore sa kawan luma an sanay sa tulon tuka pa tinian numataasay mahaan ko so numataasay kutulon ko tapang tawa sang kumaan san ilang jo saptek hananay numataasay semangi ay cikado jina ay zao zana ami ay zao tok sangyan uspat ya kasivu na ida likasina jina semano makazita zao ta ulima melalazanan ta zao lazingan ay lazan makazita lawan ta pasatibok na zao mazati sanuna mazmun ay sa pakangian tu zao tok na kizaya zao menamu mai pamai jina semano semangi kanangipa zao menubi jina semano supakpa mazmun ay kusazoi si kanangi pasakayan pasatibok ay lao tu zao pasaya tu zao wawai nasim susupah 从传承到诗作已经就是目前在国内的文化的保存方面呈现了一个断裂面，所以我们必须为了维护我们的文化资产，在无形文化资产的部分，我们要必须为这个后代的这一个教育留下一个样本，所以我们决心要打造这条独木舟。老人家以前很厉害，在这些没有仪器这一类的航海的仪器，但是呢，他们最南可以到哪里？马达加斯加，最东就是到复活岛。这是我们做的那个田野调查。 Zao dai tokna zao kizaya mau taunan bulalan depunti zao semangi aina zao kenunungana tuni zao sanuna pakaian semangi tutok tihuyu semano ai